Balma Tungaranke TV lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum aw balimakɛ n'aw denkɛ Jaje Jara ni dɔw ko Black Lion dɔ fana ko King Jack ka bɔ Tungaranke TV sanfɛ. Balimaw bi an bɛ yan nɔ Tungarankew ka kɛnɛ sanfɛ ka se ka masala aw ye ka baro kɛ aw ye nka a tɛ ɲɛ yan'an ka don kuma kɔnɔ an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka émission in a ka partager kosɛbɛ wa a ka abonner Tungaranke TV chaîne YouTube la a page Facebook Instagram TikTok ninnu bɛɛ lajɛlen na. Tungaranke TV i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yan kɔrɔlen minnu b'an lamɛn kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Tungaranke TV sikunya ye ɲɔgɔn bilasira de nka an tɛna kuma janya bi an sigilen don sujet mun kan o sujet a bɛ tali kɛ ni sujet mun hakilila ye an delila ka kuma o sujet kan depuis ni salon an ye a partie fɔlɔ kɛ o yɛrɛ ye jumɛn ye génération perdue. Salon an kumana an ye dɔ fɔ génération perdue kan ɲinan fana tuguni an ka émission laban an bɔra an ye génération perdue partie filanan kɛ bi an bɛna kuma mun yɛrɛ de bɛ na ni nin ye yan'an ka don la an bɛ mɔgɔw hakili lajigin ani mɔgɔ mun ye mɔgɔ kura ye génération perdue yɛrɛ ye mun ye. Génération perdue o ye an balimaw mun bɛ taa tunga fɛ n'u bɛ sigi jamana wɛrɛw la u bɛ denw sɔrɔ yen nɔ dɔw bɛ muso furu yen nɔ dɔw bɛ muso furu faso la mais u bɛ denw sɔrɔ o sigiyɔrɔw la denw bɛ kɔrɔbaya denw tɛ foyi lajɛlen dɔn u faso kan denw t'a dɔn mun de ye u mansaw ta tunga fɛ denw t'a dɔn u mansaw faso la kan mun bɛ fɔ yen nɔ u mansaw faso la tagabolo jumɛn bɛ yen nɔ denw tɛ nin bɛɛ si lajɛlen dɔn yango ko ka se jamana ma jamana histoire ma. Balimaw o denw caman de tunnen bɛ tunga ɲɛfɛ denw mansaw caman bɛ sa k'u to yen nɔ denw bɛ to yoli la u t'a dɔn siya bɔra min connexion foyi tɛ u n'u somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye génération perdue an kumana nin génération perdue émission kan siɲɛ fila mais bi an bɛ ka kuma ka se ka yira u la génération perdue yɛrɛ sababu jumɛn yɛrɛ de bɛ na ni nin denw perduli ye. A erreur o bolo bɛ mun de la mansaw de don wa nka a ye mansaw fana sɔrɔ ka sababuya kɛ jumɛn ye bi an bɛna kuma o de kan. N balimaw n ka émission tɛmɛnlen kɔnɔ n y'a fɔ aw ɲɛna n'i y'a ye den ninnu tununna a sababuya bɔra mansaw la sabula mansaw ma se ka denw kalan u faso danbe la. Sabula mansaw ma se ka denw kalan u faso kan na sabula mansaw ma se ka denw ni u balimaw connecté ɲɔgɔn na walasa hali n'olu t'o dɔn mun na denw b'a dɔn u mansaw bɔra yɔrɔ mun na denw b'u faso dɔn. An y'a yira u la ni denw n'u bɛ tunga fɛ n'a b'u kɔnɔ u bɛ sigi yɔrɔ mun na u wolola yɔrɔ mun na ko u ye mɔgɔ ye u ye mais yen mɔgɔ tɛ ko o défaut bɔra mansaw la. Wa an y'a yira u la fɛnɛ nin denw bi hali ni diɲɛ nafolo bɛɛ b'u bolo diɲɛ se bɛɛ b'u ye u tɛ se k'u faso dɛmɛ sabula u tɛ fɛn dɔn u faso kan u tɛ faso kan mais u tɛ faso gɛlɛya dɔn. Mais balimaw mun de b'a to mansaw fɛnɛ u bɛ dɛsɛ ka denw ladon est-ce que denw goyaɲɛ de don wa est-ce que denw jamana tagabolo de don wa ou bien mun de don. Balimaw i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an fasow la aventurew i bɛ taa sɔrɔ du dɔw kɔnɔ aventure kelen de bɛ du dɔw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ aventure fila de bɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ saba ou bien a ka ca ni o ye mais hali n'a y'a sɔrɔ aventure kelen bɛ du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ du yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ du kɔnɔ mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 dɔw yɛrɛ ka ca ni olu ye nin bɛɛ lajɛlen ka dépense gulonnen don mɔgɔ kelen de la. Ni min banana u b'i ɲɛ jɔ o mɔgɔ kelen na ni min bɛna muso furu o mɔgɔ kelen ni min bɛna ko fɛn o fɛn kɛ bɛɛ ko o mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na ale yɛrɛ bɛ baara de kɛ k'a ka so sara k'a ka transport ka taa baarakɛyɔrɔ la ka sigi
ka denw ladon ka muso nin bɛɛ lajɛlen gulonnen b'ale de kan ale bɛ wari min sɔrɔ a man ca n balimaw aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'aw ta k'aw bila nin balimaw pilasi la n'a fɔra mɔgɔ 30 gulonnen bɛ e la yen nɔ famille olu ka dabalo u ka furakɛli u ka fɛn bɛɛ lajɛlen e bɛ yɔrɔ min na o vie prix ka gɛlɛn musow b'i bolo yen den b'i bolo yen nɔ an ka nin balima caman bɛ yen u bɛ baara 2 3 de kɛ tile journée kelen kɔnɔna na balimaw mɔgɔ min bɛ tan nɔ i bɛ wuli depuis fajiri ma se ka taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ jigin ka bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ wɛrɛ la i bɛ n'a sɔrɔ heure mun na o b'a sɔrɔ su 1 heure 2 heures tuguni i bɛ da ka heure dama kɛ ka wuli i bɛ taa o ɲɔgɔnna la est-ce que temps yɛrɛ b'i bolo i ni denw ka ɲɔgɔn ye wa ni balimaw caman bɛ yen u bɛ bɔ wagati min na ka taa baarakɛyɔrɔ la o b'a sɔrɔ denw bɛ sunɔgɔ la u bɛ na wagati min na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la o b'a sɔrɔ denw bɛ sunɔgɔ la semaine kɔnɔ n'u ni denw ye temps sɔrɔ ɲɔgɔn kan peut-être siɲɛ kelen dimanche hali samedi u b'a baara dɔw bɛ hali dimanche baara balimaw mɔgɔ min bɛ nin tagabolo kan est-ce que o bɛ se ka temps sɔrɔ ka se k'a den ka histoire ɲɛfɔ a ye wa est-ce que o bɛ se ka temps sɔrɔ k'a den kalan faso kan na wa est-ce que o bɛ se ka temps sɔrɔ ka se k'a den kalan a danbe la ka den bilasira ɲuman ni juguman ye jumɛn ye ka den bilasira mun de la ale yɛrɛ bɔra faso la balimaw mun bɛ k'an bila nin kuma in na ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ an balimaw mun bɛ taa tunga la u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ faso de kama fasoko faso kama faso ka hɛrɛ kama fo olu yɛrɛ u siw olu bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ u bɛ tunu wa n'olu yɛrɛ sara don min na o y'o tununi faso la sabula u y'u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ faso labɛnni ni faso makaran na fo u ma se ka u denw ni faso connecté ɲɔgɔn na n balimaw n bɛ ka nin fɔ walasa an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka se ka an miiri ka an bila nin balimaw pilasi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima min bɛ an faso la an ka se k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ an balimaw min bɛ tunga fɛ u kan kɔlɔlɔ min tɛ u ka nafolo min bɛ sɔrɔ k'a ci u ma ni an balimaw b'a tiɲɛ ko kɔlɔlɔ wɛrɛ b'u kan mun tɛ o ye an bɛ ka kuma ka nin yira aw la aw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ k'a ka diɲɛlatigɛ sacrifier fo ka tila k'a denw ka diɲɛlatigɛ sacrifier aw kama mais o bɛɛ lajɛlen na an t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ ka sɛgɛn an ye an balimaw bɛ baara kɛ k'u ka nafolo bɛɛ lajɛlen ta k'a di anw ma k'u ka temps bɛɛ lajɛlen ta k'a kɛ wari ɲini na walasa an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ fo u tɛ se ka u wolodenw lamara bilen k'u lamɔ o b'a sɔrɔ an n'an denw bɛ tulonkɛ la an n'an denw an bɛ k'an fa dumuniw la an bɛ k'an tulonkɛ nin balima min bɛ k'a ka diɲɛlatigɛ n'a den ta sacrifier olu ka nafolo la o b'a sɔrɔ an sigilen don ka olu tɔgɔ tiɲɛ u kɔ o b'a sɔrɔ ninnu ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ anw kama n balimaw o de kama ne b'a fɔ n ka kumaw kɔnɔna na n ko an bɛɛ lajɛlen bi ka ɲɔgɔn tɔɲɔ su ani tile k'a sɔrɔ an tɛ k'a dɔn o de la n b'a fɔ ko on est tous consciemment inconscients balimaw fo wagati ma se an bɛɛ lajɛlen ka sigi ka miiri an kɛwalew la wa an ka se k'a dɔn k'a fɔ ko an tagabolo an kɛwalew a bɛ se ka mɔgɔ caman ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ a bɛ se ka mɔgɔ caman ka diɲɛlatigɛ ɲɛ a bɛ dépend an b'a conduire cogo min na e sigilen bɛ i faso la e bannen don baara ma dɔ bɛ miliyɔn ta k'a d'i ma ko karisa nin baara kɛ i b'o wari tiɲɛ i bɛ tila k'a tigi wele wa a tɛ se ka ala tiɲɛ f'i ɲɛna o b'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen sacrifier a sirannen don ka hali tiɲɛ f'i ɲɛna malgré i tɛ ka ɲuman kɛ fo a bɛ to o la ale yɛrɛ denw ka diɲɛlatigɛ bɛ tiɲɛ e kama mais n'o dɛsɛra don mun na
an b'o tigi tɔgɔ tiɲɛ n'olu y'a u kɔsi an ma don mun na an b'olu tɔgɔ tiɲɛ an bɛ ɲinɛ o bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲinɛ an tɛ hakili yɛrɛ t'a ye k'a fɔ ko anw kama hali ninnu denw olu ka diɲɛlatigɛ bɛ ka tiɲɛ anw kama hali ninnu siya bɛ ka tunu an faso la parce que u bɛ k'a bɛɛ la kan fɛn o fɛn k'a ka kɛ ka nin bɛɛ kɛ u bɛ k'o bɛɛ sacrifier anw de la n balimaw n y'o de fɔ n ka kumaw kɔnɔ wa n tɛ segin k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi duwawu de bɛ kɛ anw faso la duwawu mun a tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ la misiriw kɔnɔ kare kɔnɔnaw la sokɔnɔlaw la duwawu de bɛ ka kɛ don o don mais duwawu foyi tɛ minɛ parce que an bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ don o don parce que anw kama dɔw ka diɲɛlatigɛ bɛ ka tiɲɛ an bɛ ka tila k'u tɔgɔ tiɲɛ o de la n b'a fɔ ko an bɛɛ k'an yɛrɛ kiso ne yɛrɛ tagabolo la mun bɛ ne yɛrɛ la n'a ma ɲi ne kan k'a bila an ka sigidaw la an ka duw kɔnɔ ka lajɛli kɛ k'a ye k'a fɔ ko depuis ni anw mɔkɛw tile nin tagabolo kelen mun ni anw b'o kan bi o tagabolo kelen anw kun b'o olu fɛnɛ kun b'o de kan mais o bɛɛ lajɛlen na an ka gɛlɛya dɔ de bɛ ka fara a kan foyi tɛ ka bɔ a la mun de b'a la mun de man ɲi an kan ka mun de falen balimaw an tɛna sigi an ka kuma caya sabula kuma tɛ yen an ma mun fɔ aw ye n y'o de fɔ an bɛ kuma ka kuma bila ka taa hakilimaw de ma hakilimaw de b'a dɔn an bɛ ka kuma mun fɔ hakilimaw de b'a faamu n'o tɛ hali ne bɛ nin kuma mun na dɔ bɛ ne lamɛn a bɛ nɛni de o de k'a k'a ɲini k'a faamu kuma in yɛrɛ a kɔlɔlɔ nafa jumɛn b'a la kɔlɔlɔ ninnu ka sigida lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko est-ce que nin kow bɛ ka kɛ wa est-ce que nin kow tɛ ka kɛ wa mais o b'i ye o b'i nɛni de nka n tɛ segin k'a fɔ n'aw ye ko dɔn don mun na aw b'an sɔrɔ ɲɛfɛ aw ma diɲɛ ye wa diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka avancer mais anw de tɛ ka avancer an tɛ ɲɔgɔn fɛ hali mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ka se k'u yɛrɛ faga pour que an ka hɛrɛ sɔrɔ an bɛ bila olu contre la k'a sɔrɔ olu ka diɲɛlatigɛ bɛ ka tiɲɛ an kama an b'a ye dɔw bɛ yen olu bɛ baara la ka mɔgɔ wɛrɛw balo a bɛ ka mɔgɔ min balo olu balo bɛ sɔrɔ baara min sabuya la mais an bɛ tila ka wuli ka taa mɔri ni somaw fɛ yen ko k'o mɔgɔ kelen ka baara tiɲɛ alors que e yɛrɛ balo bɛ bɔ o baara de la balimaw est ce que an bɛ ka miiri bilen an yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye n'an kumana nin bɛɛ kɔfɛ an b'a fɔ ko an ye silamɛw ye ou bien an ye chrétiens ye anw bɛ ala dɔn ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est ce que an b'an yɛrɛ questionner ko an bɛ ala min kɔ ani kɛwale min bɛ anw na est ce que a ye kelen ye wa o de la hɛrɛ tɛ ka se an faso la hali sanji tɛ ka na bilen balimaw n tɛna kuma janya an sigira ka se ka dɔɔni fɔ aw ye n y'o de fɔ an tɛ kuma k'a fɔ ko kuma ka d'an ye an tɛ yan nɔ tɔgɔ ɲini na ne bɛ ka kuma parce que n faso ka di parce que n balimaw ne fɛ an bɛɛ lajɛlen ka bɔ hɛrɛ ni gɛlɛya la an ka hɛrɛ sɔrɔ mais o tɛ se ka sɔrɔ k'an to nin tagabolow kan ne bɛ sigi ka kuma o de kama walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an tagabolo dɔn k'a dɔn k'a fɔ an bɛ tagabolo mun kan juguman mun b'a la an bɛ se k'a bila an bɛ se ka mun kɛ walasa an ka se ka falen an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o de ye Tunkaranke TV yɛrɛ segukunya ye nka yanni ka bɔ kuma kɔnɔ halisa n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka se ka Tunkaranke TV aw ka abonné an ka pagew bɛɛ lajɛlen na an t'a fɔ k'aw ka abonné parce que an bɛ fɛ ka jama sɔrɔ ou bien an bɛ fɛ ka vue sɔrɔ nin ma sigi wari ko kama a ma sigi tɔgɔ ɲini kama mais an b'a fɔ aw ka se ka abonné walasa n'an ye émission kura mun kɛ aw bɛ se k'a sɔrɔ ladilikan min b'a kɔnɔ aw bɛ se ka ladilikanw sɔrɔ aw bɛ se ka partager aw balimaw fɛnɛ ma walasa u fɛnɛ ka ladilikan sɔrɔ o sabuya la ni an bɛɛ lajɛlen hakili sɔrɔ a ka ca ala fɛ an ka diɲɛlatigɛ an bɛ se ka gɛlɛya yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ an bɛ ala deli faamuyaliko ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ni ne kun ye an ka jamukan ye bi ka se k'a lase aw ma an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ
Assalamu alaikum.